So guys, we have new we have new restaurant here in Nagdao. It's not a restaurant. It's like a fast food. Ninong! New eatery. New eatery. Sunday, yes, dali sa new eatery. Sunday. And it's called Tabaan. Phil Sisig. Wala ko nag-live. Nag-review lang Ay, ko. kintay Phil. Si Philip. So, there's Kung sa'yo mo anong? what do you call that one? Sisig, inulani. It's pork sisig with teriyaki only rice with drinks for only 150 pesos. Si isa kasi. Same as pork sisig with lechon kawali only rice with drinks. Ayaw ay mahal, 150. Same price. And they have pares, which is a beef Ay, soup. Bing. Ito, Bing. Dali, Bing. Only rice with drinks Ay, Bing, ka also. Bing. Pork sisig. I ordered pork sisig without siomai. Yes, with only rice and drinks for only 150 pesos. But I only I will gonna just pay 100 because I didn't take the only rice. So this is what I ordered. Among duha. This one. Tigunsa kaniya, madam. This is the pork sisig with rice. Ha? And I have one free Okra. drink also. So this is near on the Coconut store and also on Rachel's store. Only on this way. Just near. Oy, ako ah. So if you are tired to cook in your house, you can just Sinista ko ate. um, Pork sisig come with here and siomai. eat. Kumuha? This is the new lady of Rachel. I-fried ang Her siomai. name is Sunday. Ay, baka naman. Yes. Ha? And Lenglang, so very noisy. Kalaw ro sisig po. At, girl. And Rachel, sorry. Look at that. It's cute. Kadali lang, nagdali ka Isang sa. araw, nagmamaneho sa Cubao. Pip, 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 pip. Aking nakita. Alin na girl, kao na ta girl. O ba naman mo ha? Wala pa ako, uy. Mukha na kuya, huwag ka na eat na. Oh, ha? Oh, ha? Lechon kawali with rice. Maria, how was it? It's good, but not 100%. Oh, that is my food. Magit siguro ti kay dugan naman si Philip. Suki man ako ni. Asa man akong kutsilyo? Tomorrow. Ay! Oh. Halo, Di oy, ka na po mapas nakalingon, oy. mo ang nagluto. Hala, sorry kayo ha. Choosy kayo, mimiga. Thank you. Look, guys. Dam na kay plato. Wala din ni rice. Kani? Oo. Aw. Mag-add pa kayo. Ayun ra ka sa. Adit, o sige. Pero lang niyan. Damo. Di, ana na ko tiya. Aw, uno di ay, di ba? Wala man. Wala ko toyo. Dinner for Wala si tonight. bahaw kanon. Ta-da! Ano na sa manidili? Ano nagkulong ka? Wala daw. Hindi mo pala magsugod. Kato ganing isa kakawali, pwede luto ng egg. Hi guys. Hello guys. I-apply na lang mo kung gisa. kayo daan ba luto. Kulang lagi mo gisa. Ulat sa kadali lang excited ang peg. Kulang lagi mo isa gisa. girl, no? Asan yung isa? Ay, nag-day off. Di mo pa na kapogi. Ano kay mo may una nang to. Rest dia. Oh, look at the lady server. She's beautiful. Na may plato ki.
titik tato ki. She's beautiful. Ha? Ayaw, sigaw pa. Haluan na, haluan. Why mo, hoy, Ayaw, kwasa niyo. ibulag ang itlog diha. Bulag ang manok ba? Yan ang manok. Kwasa ng rice, ihalo na do. Oh, ihalo na yung sisig do. Dili na ibutang. Kutsara ni. Ay, Tara ano? Okay. Ihalo na yung mong sisig. nakuha naman Kwasa sila. man ako, Sharo. Sa man ka, eh. Ayaw do, ibulag sa ang yelo. Tama na do. Piske mo, tarungan ninyo pag i-mix lagi. I-mix. Bulag ang hilo. Parang. Sa mali. Ano na? Discord. Dami kayong kawali. Pareha sa lasa sa ginaluto nilang lang. Wala sa kuang minutuan. Uy, ano na. Dami kayo. Napaka-good. Mga ako, ay namin. Discord sa katunako. You're not finished lang lang. Wala pa. Uy, na rice, oh. Kaysa mo. Sanangot. Pagkisa mo, baka mahaon. Nana ko dito iba ka ng kawali. Wala ka nagmaya na yung masala daya. Dapat i-mix na yung halaan. Pero ano yung palato kayo ba? Oh, look at Aldo using his hand. Hoy, dali, may hapon. Banggaan ang kilid. Hantaan mo. Banggaan ang kilid. Nag-uul ko buha. Kaya nagtuyok nila patay. Digir. Ay, gripo na. May gripo na. Ipon mo na ni engineer, kita mo man. Engineer ka na siya no? Ina-engineer. Ang hugas ane. Siyaro sa ang hugas ane. Siya maghugas, siya pa magluto. Aldo, patilaw sa manong Aldo. Malik. Tarong magkaon dira guys ha. Madam, rice daw, madam. Napay manok isa no. Madam, rice pa daw. Bye. Bye na girl. Kami lang, ano lang manok naman. Ay, good.